Nanginahanglan ka bahin kwarta? Pero waray hay mo nagpapautang dara kay kutot ka. Makuri ka magbayad, ayaw ka baraka. Kay ang GCash nagpapautang pero maram kagihap maghuna-huna kay darahit kawarayan nanginahanglan kitahin kwarta para masulbar it aton kakurian. Sanglit kita nam umutang maaram kita maghuna-huna magbayad. Bisan pa ito maihana kinahanglan naton magbayad. Okay? Pinaagihin na aton GCash may ada kita mauutang. Pwede kita makautang hin madagmit nga pamaagi. Basta pole verified an imo GCash account nga nan imo gihap Gmail is pole verified. Makautang kita hin madagmit ngan waray na damo hen resikitos. Kay basic information laan ginaaro haaton hit GCash account o GCash app. Okay? Ayaw liwat kita pag expect dako na offer haton. Kay itsyahan haton na offer is 1,000. Pero kung good payer ka, magtitikad ako po iton na ira offer para kita maka utang haera. Sanglit, ayaw na hindamo hin arte utang na. Yes. Pero dire kayo nagiinggan nyo pangutang kay maaram ako it pangutang sakit laha ulo. Oo, pero kay darahit kawarayan na miling kita hin pamaagi para masulbarit aton kawarayan mangutang kita. Okay? Madagmit la. Ig-open la niyo it iyo GCash account. I-click liwat niyo ang baro. Katima niyo pag-click liwat ang baro, magawas liwat ang Gloan. Madagmitla. Oh, madagmitla. Ayaw na hin damo hin pakiana. Basta good payer ka, makakuha ka gihap hin rebates. Okay? Kung okay, pa-share naman ini na video para damo kita na utangan. Salamat!